अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मुहतरम सामीन, अगर आप कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को कुरान मजीद सही तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ पढ़ना और सिखाना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ, क़ाफ़ को ऊपर पढ़ेंगे। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। वमा जअलना القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون صدق الله.